मेघमाଳାरे शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे पुनर्बार आपण समस्त को एही शुभ सकाळ समय रे प्रभु दास भाव रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रतिनित्य आमाने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य आमे शुणुछु। प्रभु प्रतिदिन आमान को से वाक्य दउछंती। प्रभु को धन्यवाद दिए। ता सहित आपण समस्त को हृदय सहित धन्यवाद दिए जे प्रतिदिन आपण माने एही चैनल द्वारा प्रसारित होउतिबा कार्यक्रम गुड़िक को आपण माने देखुचंती। आउ आपण माने केवल देखुचंती ताहा नुहे, आपण माने लाइक शेयर कमेंट्स करूचंती। आउ एही सब विषय गुड़िक आमान को प्रभुंकर सेवा करिबा पई आहुरी अधिक एनकरेज करूअछि। आपण माने नियमित सेही प्रकार भाव रे आमान को एनकरेज करूथिबे एहा आमे आपण मान को अनुरोध करूअछु। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जीवा। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, विवाह पूर्वरु शारीरिक संपर्क। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, विवाह पूर्वरु शारीरिक संपर्क। प्रिय माने एही विषय रे जहाकु कि आमे सेक्स बोली कहू, एही विषय रे आमान को मंडली रे खुल्लम खुल्ला भाबरे शिक्षा देबा पई पाळक प्रचारक माने मध्य से माने लाज करती। मंडली लोक माने मध्य एहाकु सुनिबा पई पसंद करती नहीं, जा द्वारा कि एही विषय रे अनेक युवा युवती अनेक विवाहित लोक माने से माने विभिन्न प्रकार जघन्य पाप गुड़िक से माने करती। प्रिय माने बाइबल आमान को कहे जे एही जो सेक्स बा जहाकु कि आमे यौन संपर्क कहू आमे एहा परमेश्वर से तैयारी कले। आ परमेश्वर एथिपाई तैयारी कले एहाकु बाहाघर परे स्वामी आउ स्त्री मध्य रे शारीरिक संपर्क रहिबो। आउ स्वामी आउ स्त्री मध्य जो शारीरिक संपर्क रहे ताहाकु पवित्र संपर्क बोली कहा जाए। आउ स्वामी आउ स्त्री बाहर जो संपर्क रखा जाए ताहा पाप अटे, ताहा अपराध अटे, ताहा दुष्टता अटे। प्रिय माने अनेक युवा युवती माने से माने विवाह पूर्व ही सेमानकर पवित्रता को सेमाने नष्ट करती। विवाह पूर्व ही सेमाने शारीरिक संपर्क गुड़िक रखुचंती। और एहा द्वारा सेमानकर वैवाहिक जीवन बहुत परिमाण रे प्रभावित हेउची। प्रिय प्रभु को लोक माने परमेश्वर ए शारीरिक संपर्क को से सृष्टि करिसंती। और ए शारीरिक संपर्क विवाह मध्य रे ही सीमित रहिबा निहाती आवश्यक। विवाह बाहरे एहा पाप अटे बा विवाह पूर्वरु एहा करिबा एहा पाप अटे। जो समय पोटिफर घरे जोसेफ रहुथिले से समय पोटिफर स्त्री से दुष्ट आत्मा द्वारा परिचालित होई जोसेफर सुंदरता को देखी जोसेफर सहित शारीरिक संपर्क रखिबा पाई सबु समय जोसेफ को प्रलोभित करुथिले। मात्र जोसेफ से तांकर प्रलोभन रे से प्रलोभित न होइथिले। आउ से तांकु कहिथिले पढ़िबा आमे आदि पुस्तक 39 अध्याय 8 पदरु, मात्र जोसेफ अस्वीकार करी अपना प्रभुर भार्या को कहले, देख ए गृहरे मो जीमा जहा अछि मो प्रभु तहिर तत्व नियंती नहीं। से मो हस्तरे आपणार सर्वस्व समर्पण करियछंती। ए गृहरे मो ठारू बड़ केही नहीं। तुम्भे तांकर भार्या, एथि निमंते केवल तुम्भ छड़ा मो प्रति आउ किछि मना नहीं। जोसेफ जे कि परमेश्वर उपस्थिति मध्य सबु समय चलवा जड़े व्यक्ति। आम जो जोसेफ विषय आम देखू जे जो समय भाई माने बिकिदेले मिस्र देश में आसिले, से समय मिस्र देशर जड़े व्यक्ति पोटिफर जोसेफ को से किणी। आ जोसेफ तांको घरे थिबा समय बाइबल कहे जे परमेश्वर तांको सहित रोथिले। जो समय से कारागार रे थिले से समय मध्य परमेश्वर सहित परमेश्वर तांको सहित रोथिले। जोसेफ एही प्रकार गोटे व्यक्ति थिले, एही प्रकार गोटे युवा थिले जे परमेश्वर उपस्थिति मध्य रे केमिति रहिबार से अति भल भाव जानिथिले। आउ से एही प्रकार विषय गुड़िक को से घृणा करुथिले। सेति पई से कहिले जे एही प्रकार मु करि परिबि नाही। ता पछे लिखा गला, ए तू मु कि रूपे एड़े बड़ दुष्टता और परमेश्वर विरुद्ध रे पाप करि पारे। प्रिय प्रभु को लोक माने जोसेफ बापा जे कि जाकुब जड़े धार्मिक व्यक्ति थे, प्रभु को भय करिबा व्यक्ति थे। से तांकर पुओ को अति भल भाव शिखैथिले, पुओ तुमे कौन सी प्रकार भाव रे कौन सी झील को कौन सी स्त्री को केबे हेले मध्य काम दृष्टि देखिबो नहीं, तांको सहित खराब संपर्क करिबो नहीं। आउ तांको बापा तांको शिखैथिबारु जोसेफ
ବାପା ନଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏହା ଦୁଷ୍ଟତା ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଦୁଷ୍ଟତା ନୁହେଁ, ଏହା ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଟେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ କରି ସେମାନେ ବସନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ କରନ୍ତି, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ପଦ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ଏହାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦରେ, ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପାପ କରେ ତାହା ଶରୀରର ବହିର୍ଭୂତ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ ସେ ଆପଣା ନିଜ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ। ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଅଛ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଉଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋସେଫ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଟେ। ଆଜିର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପାପ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ, ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବା ପାପ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ପାପ ଠାରୁ ଆମକୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାମ ଭାବରେ ଦେଖୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପଳାୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜର ଯୌବନ କାଳୀନ ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବା ହିତୋପଦେଶ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 18 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା। ତୁମ୍ଭର ନିର୍ଝର ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳର ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରେ ଆମୋଦ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ଏହା ବୋଝ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୋସେଫ ପବିତ୍ର ରହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଦାନିଏଲ ପବିତ୍ର ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ରିବିକା ପବିତ୍ର ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏଷ୍ଟର ପବିତ୍ର ରହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ବିବାହ ପରେ କରିବା କଥା, ତାହା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କରି ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ, ନିଜର ଦର୍ଶନକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ। ଯୋସେଫ ଯଦି ସେଦିନ ପୋଟିଫରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆଜିର ପବିତ୍ରତା କାଲି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ନେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ରହିବା, ତାହାଦ୍ୱାରା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ଗୌରବମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ, ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛ। ଆଜି ଏହି ଦୁନିଆର ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେଉଁ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ତୁମର ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ, ତୁମର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପବିତ୍ର ରହିବେ।
आउ तुमे सेमानकु सबु विषय उन्नत करिवो तुमे दया कर अनुग्रह कर जो माने शारीरिक अभिलाष रे पड़ी छटपट होउचंती सेमानकु निमंते प्रार्थना करे पवित्र आत्मा को शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर जहा द्वारा कि सेमाने एई प्रकार यौवन काल अभिलाष रु पलायन करि परिबे तुमे अनुग्रह प्रदान कर प्रिय प्रभु प्रार्थना सुनिछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु यीशु को नाम रे मागो छी आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु परमेश्वर आम समस्त द्वारा गौरव पातु प्रभु अनुग्रह करती आस्था समय रे पुनर्बार आ गोटे नूतन वीडियो रे आम परस्पर सहित साक्षात करिबा रहिबा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।